Morning, Boss Aljon. Good morning, boss. Ito si Consi. Update tayo kay Consi dito sa Bukawi Pet Market. Isa, boss Nick. Oh, ganda na ito, Consi ah. Oh, yellow face of line, post. Malangasang yellow face oh. Oh, post doon, DNA cup. At saka green opa, split par blue, split YF, split dan follow, hen. Yun. Magkano to? Yan, boss, bigay ko na lang yan, mabilisan lang, ano lang, bigay ko 45,000. 45K. Yan. Yellow face yan, visual oh. Yung isa split. Ito, 10,000 na lang kada pair. Aqua Opa B1, back to Aqua Opa B1 Opa, tsaka Parlo Opa din yun. Tsaka Green Opa, split Aqua, tsaka Aqua Opa B1. B1. Aqua Opa B1. Magkano, Boss? 10,000 na lang kada 10,000 na lang kada pair. Yan, mga aqua. Ano na yan, release na yung mga pares. Aqua opa na yan. Maganda. Ito na nga, boss. 15,000. Previous na yung pair nila. Ayan, 15,000. Oh, Aqua Opa B1 din yun. At saka Aqua Opa B2 din yun. Tapos may mga kapares na Parlo Opa din yun. Yun. 10,000 na lang. 10,000 na lang mga aqua na yan. Dito sa mga green opa mo dito, boss. Yan, boss, ano lang yan? 350 isa. 350 isa. Ito, boss. Ito, Crimino. Crimino Opa back to back. Yun. 11,000. 9,000. Crimino opa, back to Oh, back. ito, Palutino, 4,500 na lang. Yun. 4-5 na lang itong Lutino opa, back to back. Oo. Yan, gaganda. Ito, Aqua Opa Dilute at saka Aqua Opa B1. Post Dilute. Yun. Magkano? O, mas ito Opa Dilute project. Magkano Yan, to, boss? boss, bigay ko lang yan, 20. 20 na lang. O, may bawas pa yan. Ito. Ito. Crimino Opa, 9 mil din. Yun, solid oh. Crimino opa. Gaganda niyan. Meron pa tayo dito, boss. Ito, boss. Ito magaganda natin, boss. Oh. Yan. Yan sa mga Opa Pale. Oh, mga opa pail. Yan. 1,500 hanggang 2,000 ang pair dyan. Basta Tama. Parblue Opa Pale. Yan, Oo. 2,000 pares. 2,000 ang pares. Opa Pale. Opa Pale Parblue. lang. Pag sa Green Opa Pale, ano lang, 1,500 tsaka Blue Opa Pale. Yun. Dito sa albino mo. Albino tsaka Lutino Yellow Bulls, bigay ko lang dito 1,000 pair to 1,500 pair. Yun. Meron din tayo dito, boss. Mga Dan Follow. Ito, mga danpalo, bayo dan oh. Bayo Opa Dan, Hen at tsaka Parblue Ewing Opa Split Dan Cup. Yan magkapares, tsaka Green Dan Split Opa, at tsaka Parblue Opa Dan Hen. Magkano rito, boss? Tsaka Grey Wing, dalawa meron tayo. Yun. Magkano? Yan, boss, sa Parblue Opa Dan, tsaka Green Dan, Oo. Split Opa. Bigay ko lang yan, boss, 10,000. 10,000. Oo. Dito- Tapos plus na dalawa, sir. Bayo Opa Dan, tsaka Parblue Ewing Opa Split Dan. Bigay ko yan, 8 mil. Yun. Tapos sa mga Grey Wing, sir, 5,000 pair. Dito Tapos sa Yellow ano, Bull Sopa, sir. Binibigay ko lang yan, dalawa babae, lalaki. Bigay ko lang to, boss, 2,500. 2.5 na lang. Oo, 2,500 na lang. Ito, mga Aqua Opa Pale mo Saigot. Previous na lang yung Violet Parblue Opa Pale. Ano to, boss? Aqua Omo Saigot Opa Pale. Yun. At saka Parblue Opa Pale. Bigay ko na lang yan, boss, 15 mil. 15 mil na lang. Pares na. Yun. Tapos meron din tayo dito, sir, back to back Aqua Opa. Buwin. Back to back aqua opa. Magkano rito? Yan, boss, bigay ko lang yan, boss, 15 mil, pares na. Yun, 15,000 pares. Tapos meron din tayo dito, boss. Yan, Omo Saigot, boss, meron tayo. Ito, mga Back to Omo back Omo Saigot. Saigot yung dalawa. Tsaka dalawang palid hen meron. Mali din. Ito, green palid hen at saka bayo palid hen. Tapos dalawang Omo Saigot. Magkano Sa rito? Omo Saigot, sir, bigay ko 25 pair, pero may bawas pa yan. Ayun, may bawas pa. Oo. Tapos pag di ka tumawad, may freebies yan, maganda freebies yan. Yun. Sa mga ano, may opatin mo, sir, ayan. Ito, mga padilyot. Pwede pang freebies yan, sir. Magkano? Ano yan, sir, 4,000 pair to 3,000 meron din. Yun. Tapos meron din tayo dito, sir, ano? Green Opa, Post Dan, Post YF. Ito, sir, legit, may mga kapatid na visual yan. Ayun, may mga kapatid na visual na yellow page. PM lang sa presyo na to, sir. Yun, PM na lang. Yun. Meron din tayo, sir, mga palabas, bronze follow. Ito, mga bronze palo. Ito yung sa bronze follow. Ito, post bronze magkapatid. Previous na yung kapatid niya. Yun, magkano? Bigyan ako nga dyan, 12 mil, sir. 12,000. Yun. Meron din tayo dito, sir. Aqua Opa B1, split dan. DNA Hen. Ay, DNA Hen na Posen at saka Parblue Opa Dan ka. Yun. Magkano rito, boss? Yan, boss, 20 na lang. Yun. Okay na, boss? Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Consi,
PM lang kayo sa FB niya. Yes, sir. Number mo, boss. Oo, 0927-27-25713. Yun. Ang Facebook ko, Aljon at Chen sa Manaloto. Yan, Sa si mga Boss gusto mo Aljon. mag-order sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, pwede po. Yun. Mabuhay po tayong lahat. God bless you all. Thank you, Konsi. Thank you. Morning, Boss Marvin. Morning, good morning. Ito, update tayo kay Boss Marvin dito sa Bukawi Pet Market. Magkano sa kakatail mo, boss? Kalibo isa. 1,000 isa, mga kakatail. Ito, Lutino, ang ganda. Ito, ano to, boss? Ano lang yan, cinnamon pearl, 5. Yun, 2,000 pares. Ito, 2,000 lang pares. Itong green opa na to, boss? 700 lang yan. 700 pares. Ito sa Parang packet 200 mo. isa. Yung rainbow pa yung iba, no, boss, no? Yan. Magkano to? Diyan, Paris na 800. Alson mo na to, boss. Diyan, 1,000 lang Paris na. 1,000 lang pares na. Kahit saan, kahit sa Bukawi, lisensya, 10 taon na. Ito, ano to, boss? 500 lang yan. Pardo Ewing Dilute. Ito, boss, itong ano mo? Green Pain Palo. Opaline. Magkano to? 1,000. 1,000. Babae. Babae. Itong yellow balls mo, boss. Yellow balls mo, boss. Yellow Bull Sopa. 2.5 lang, dalawa na. 2,500 lang. Yellow balls sopa. Itong perso mo, boss. Dito Paris na, 2,000 lang. 2,000 Isang classic, lang. isang ano. Isang wild type, isang classic. Ito, Aqua. 20,000 na lang Paris. Ito, Sa ino. split sa ino na aqua. Opa. Yan, 20,000. Sa mahilig sa dilaw naman, Lutino pa ito. Yun. Ito, mga Lutino opa, oh. Kamatis line. Magkano rito, boss? 5,000 na lang Paris. Yan, 5,000 na lang. Oh, ganda, oh. Solid. 5,000 ang pares. Ayan, Lutino opa. Ano Ito, oras? boss, aqua ba to, boss? Mga Aqua. Magkano rito? Dito naman, ano lang to. Sa normal natin, 5,000. 5,000. Sa naman natin, 8,000. 8,000 sa Possible Opalite. sa ino. Possible ino. Yun. Dito, boss. Ano to? Sige. Kailangan lang kasi picture mo kasi picture. Yun lang naman ang Aqua Opa Pale D1. Ah, Dito naman, ano lang to, 8,000. 8,000. Babae ba to, boss? Babae, boss? Lalaki. Lalaki. Ito. Okay, hirap itong konta ko. Sabi ni, Ito, boss. parang Blue Opa Dilute, anak ng Aqua. 4,000 lang parang. 4,000. Etong ano na to, yellow sopa na to, boss. 1,250 lang yan. Lalaki. Lalaki. Ito. Normal lang yan, normal. Ah, normal Lutino. 750. 10 10 pinches ko pag gagawin. Ngayon wala pa. Ito, boss. Ay mo, datilan mo. Disino mo, boss. wala na makuha na. 2,500. Oh, ano to, boss? Aqua? Aqua lang, Aqua. Yan. Magkano? Magkano? Aqua Opa Pale 8,000. Dito, 7,500. Etong aqua o papel, 8,000. Itong blue. Saka itong green. 7,500 lang. 7,500. Clear 5. Ah, clear fight, 800. Paris na yan. Dito ba sa ano mo? Beck, Disino. normal. 750. 750 isa, Disino. Yun. Ito ba sa ano to? Paris na, pastel lang na Fire Blue, 700. 700. Yun. Ito boss, Crimino. Hindi, ano lang siya? Apag, tail, Fire Blue Pale Palo, 500. 500. Dito sa mga yellow balls mo dito boss. 1,000 Paris. Yun. Ito, pale, Fire Blue Pale Palo, saka Fire Blue Ewing Opa Pale Palo, 2,000 Paris. 2,000. Dito sa green pale, opa mo boss. Opa pale. Ito maganda yung rate, ay sila pareha. Ano to, opa pale boss? Opa Pale, 2,000 lang Paris na. Yellow Bulls. Yellow Opa. balls. Opa. Lalaki, Babae. lalaki yan. Ah, lalaki. Kano to? 1,250 lang. Dito sa yellow balls opa ng pares na to. 2,500 Paris na. Ito, Lutino opa. Lutino Opa, 3,000. 3,000. Ito pwedeng Paris na dito. Bangko Lutino Opa na. 5,000 na lang, dalawa na. 5,000, dalawa na. Yun. Ito ang parakit mo boss. Parehit naman natin, 200 lang isa. 200 lang. 400 lang Paris. Pwedeng cup, pwedeng hindi. Dito sa albino mo boss. Albino, 1,500 Paris. Yun.
Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Marvin, tawag lang kayo, kaya text nyo siya. Thank you, Boss Marvin, ha. Thank you, Boss Jake. Ito, may dala si Dos dito na handpid. Dos. Ayun na, Dos. Isayita mo na, Dos. Pakita mo nga, pakita mo. Pakita mo, hawa ka mo. Kano to, Dos? 250 dyan. 250 lang. Opaline. Alin dyan. 250. Marami ka dyan. May power blue pa, oh. Puro pala niya. Handpid. Ito, mga opaline din, tsaka perso. Ito gray U-ring. Yan. Gray-wing. Graving. Magkano yan? Yan. 500. 500. Yan. Yan, marami. Tanggalin mo. Uy, yung perso mo, magkano? 300 dyan. Ito, perso, 300 lang. Kay Uno. Yun, shoutout pala kay Uno. Shoutout sa mga Lagi kang wala, ah. lang. Lagi kang naglolang yata sa bahay, ah. Wala si Boss Khalid? Ayun, shoutout kay Boss Khalid. Absent ngayon si Boss Khalid, sa grotto na lang. Tsaka sa Ubanto bukas na. Yan. Thank you, Tasa. Salamat sa mga viewers. Morning, Boss BJ. Mukhang sold out na. Konti na lang, ah. Yan. Magkano rito, boss? Yan, 200 na lang isa. Yung mga opaline, 200 lang. Yan. Dito sa palo mo, boss. Ito, 1.8 pares. Yung 1.8 ang para. Isa palo, isa split. Yan. Dito sa tail mo, boss. Yan, 1.5. Yung 1.5 lang. Dito sa budget mo na to, boss. Yan, ano na lang yan, 700. 700 na lang, oh. Ganda, oh, budget. Dito, 300 each. Ito mga opaline, ang gaganda, oh. 300. Itong mga misty sa Asliti natin, 500. Yun, Tapos misty. yung mga blue opaline, 200 each na lang. Yun. Dito, Ito, aqua opa. Ay, aqua split opaline. oh. Split dan palo. Magkano to? Yan, out ko na lang 5,000. Babae ba to, lalaki? Ruben ka. Ruben Cock. Yun. Ito, aqua. Aqua B2, opa dilute. Yun. Yan, out ko na lang dyan, 8,000. 8,000 na lang. Tapos itong aqua B1, split dilute naman. Oh. Yan, out natin 6,000. 6,000. Magkano to, boss? Yan, 700 lang. Ito, albino, handpid, oh. 700 lang kay Boss PJ. Tatlo yan, mga boss, oh. Unahan na lang. Yan, handpid. Dito, boss. Ito mga 200 each. 200 lang. Yan, mga opaline. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Thank you po. Thank you, boss, ha. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, J. Gadgetsy. Babush!